में होवे पय्यन। पय्यन माने पय्यन, PAIYAN, पय्यन पय्यन। যেটা তামিলে পাইয়ান হবে সেটা বাংলায় ছেলে হবে CHHELE, ছেলে। तमिल में होवे पेन। पेन लिखा पेन नहीं, तमिल में पेन, PEN, पेन लड़की। যেটা তামিলে পেন হবে সেটা হচ্ছে বাংলায় মেয়ে হবে MEYE, মেয়ে। तमिल में होवे आन कुழந்தை, बच्चा, लड़का बच्चा, आन कुழந்தை, AAN, आन, कुழந்தை, KULANTHAI, कुழந்தை, आन कुழந்தை। যেটা আন কুলেন্দাই হবে সেটা বাংলায় খোকা হবে KHOKA, খোকা। तमिल में होवे अन्नन। अन्नन ANNAN, अन्नन, अन्नन बड़ा भैया अन्नन। যেটা তামিলে হচ্ছে আন্নান হবে সেটা বাংলায় দাদা হবে DADA, দাদা। तमिल होवे अक्का, बड़ा दीदी को अक्का, AKKA, अक्का। যেটা তামিলে আক্কা হবে সেটা দিদি হবে বাংলায় DIDI, দিদি। तमिल होवे तंबी, छोटा भाई, तंबी, तंबी, तंबी। যেটা তামিলে তম্বি হবে বা তম্বি হবে সেটা ভাই হবে বাংলায় BHAI, ভাই। तंगई, तंगची भी बोलते पारी, तंगई, तंगई, तंगची, तंगई, जो भी। তাঙ্গাই, তাঙ্গাই যেটা সেটা হচ্ছে বাংলায় বোন হবে, বোন BON, বোন। मामन, मामन या मामा भी बोलते पारी, मामन, मामा। মামান, মামান বাংলায় মামা হবে MA, মামা। तमिल में अत्ते, अत्ते वो ATHA, अत्ते। আত্তাই, পিসিমা হবে PISIMA, পিসিমা। तमिल होवे चित्तप्पा, सिट, SIT, सिट, THA, चित्त, PPA, पा, चित्तप्पा। চিত্তপ্পা যেটা হবে সেটা বাংলায় কাকা হবে KA, কাকা। ओ चित्ती, तमिल होवे चित्ती, ये उच्चारण रकम होवे चित्ती, SITHI, सित्ती, सित्ती। যেটা তামিলে চিত্তি হবে সেটা বাংলায়